malip as pilingerang babae. So ato yung garoden, di kung kunadang mapandikim matukong, tatakkonda niya lang orasen, napanda pa lang. So ito guys, kit on the way kami mapandikim matukong. Famous bakir to'y lagatit. So umay kayon. So ato yung guys, yung kung kunada nga mapagnaantay ti karayan. Nga magigi kakadwak na kabay, bayag da, di da palang ungto kay siya to'y agor oray. Ay, Diyos ko. So nga rodin guys, eto di pagbabaan na mapanggay ti kimato kung bumaba kay pay sa kay tumato, mapagnanyo pay to'y karayan. Tas agi yung kakadwak, nakabay bayag da palang. Siyak pala tim muna kanyada. Tas eto yung guys, kita yung may eta kalinis na ta karayan, jo. So ito yung guys, nag-struggle kasi nagpitak. Tapos kita nyo, minum kay pa, sakbay kayo mapandikim matukong. Pre data, naglinis diba? Charot. I-fast forward tayo garo din guys, kaya dito tayo, yung ti umunang uli, ti mapandikim matukong. So kita yung may nga marigrigatan da umuli, tas ni Merl dami igem ng electric pan, tama barbaraan, so na nga tao, tas kita nyo may agiliduan, no kasano da ka sweet, sana all. Sana all. A few moments later. Dito yung guys, kaya gani kami yan ti final destination min after many years, charot. Kita nyo may soda guys, no kasano da ka struggle, tas yak, pa-chill-chill na lang, syempre, taga-video na. Yung nakasalalay ito yung cellphone da. At dog. Dito yung guys ke nabanuga talaga. Tas, kita nyo met view. Wow! Nagtintin lang damanin. Tas ni Merl, agpas-pasaliman ni Gayin. Struggle. Aray ko. O, diba? Nagigilman nakasano na kinatawaan ni Kuya Kyle sa gamin, gangganin na may paglis, tagamin, di chaneras ko nagkalis, tabingi pa yen. So, yan kinabanog talagan. So, ato yung guys, yung fast forward ko, tagamin na banog to karabukob ko. Kita nyo, nakasano da talaga ka-sweet, kasi takang kumamit di kung kuna ditoy. Eme! Ngayon kita nyo guys, makatudtudun ngayon keri la eta. Kinusto mi etoy guys, so nga go lang. Kaya mi etoy. Charot. Ngayon talaga nga nabanog kaming guys. Al kang malalaling guys. Ngayon, gito'y dua, handa nga mapilti banog kasi kita nyo kasano da ka-sweet. Aray ko, sana all. So guys, eto'y tibyo to kimatokong. So ato'y tibyo to kimatokong guys, diba nag-worth it tiba nugyo? So dito guys, kaya pinagtripa ito'y baka. At sa bandang dito guys ay pauwi na kami dahil maungtang kami. Bye.